अदृश्य सूत्र सम जो अदृश्य विचारटी सूत्र सम आमको गोटे मालारे गुंथि देइछि निज निज संस्थारे स्थान आमको यशस्वी करिछि सब गुणी गुणपुष्प को गोटे मालारे सजाइछि रूपरेख नहीं हे शून्य देही छंती विजय हुई से निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ओ आधुनिक विश्वर अन्य जने सर्वश्रेष्ठ मानववादी कवि निजर बाणी एक खंड हाड़ बुंदाए रुधिर पुटे मांस जाणई तेणु करी सीना प्राणी विकल सही न पारई मुहि भीतर जे सदामर से सन्थ कवि भीम भुई ओ से शांत सौम्य उदात चेहरारे एठी सूक्ष्म रूप रे विराजित ओ समस्त आशीर्वाद प्रदान करुथिबा श्रीमन स्वामीजी पद पंकजरे भावभरा माल्यार्पण करुछि ओ समस्त अनुमति लोड़ी मु श्रीमती स्वाति मिश्र महोदय को वंदना गान पाई निवेदन करुछि। श्रीमती स्वाति मिश्र महोदय। शुभ संध्या। शुभ संध्या मैडम। ओ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनाम उइत्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीमहिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। एबे विवेकवाणी पाठ करिया पई निवेदन रखुची झुनुबाला मिश्र महोदय को। झुनुबाला मिश्र महोदय। शुभ संध्या। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ आयोजित ढेंकानाल जिला शाखार 10म ई पाठ चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त ज्ञान पिपासु वक्ता श्रोता एवं कर्मकर्ता गुरुजन मानकु मोर विनम्र प्रणाम एवं लघुजन मानकु आंतरिक शुभेच्छा। मु वर्तमान अमृत विवेक वाणी पठन करुछि। मनीष हुआ देखिवो संगे संगे अर्थ नाम जस और बाकी जहा किछि आपे आपे आसीबो। परस्पर सहित पुरला कुकुर भली कामुड़ा कामुड़ी छाड़ी सत् उद्देश्य सत् उपाय सत् प्रेरणा अवलंबन कर एवं साहसी हुआ। जदि जन्मिच तो गोटे स्मृति रखी जा। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। यही धन्यवाद मैडम। यही दूरभाषी पाठचक्र को पौरोहित्य करिवे मोर पूज्य अग्रज जे मोर सब असड़ा कार्य को सजाड़ी दियंती अबाटर जाउथिबा शिशु को आत्मीय कही हाथ धरी बाट को आनिला भली बाट कढ़ाई नियंती से डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी महोदय। अध्यापना क्षेत्र अवसर हेला परे जे समाज सेवा और साहित्य मनस्क होई पड़िछंती जहांकर बहु गल्प कविता और प्रबंध उच्च प्रशंसित हेबा सह बहु पाठकीय आदृति लाभ करिछि। स्वामी विवेकानंद लोक संसद ढेंकानाल जिलार आजीवन सदस्य तथा सभापति महोदय को मु निवेदन रखुछि से सभा कार्य को परिचालना करिवे डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी महोदय। शुभ संध्यार आभासी पाठचक्र को
ଢେଙ୍କାନାଳ 10ମ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଚାରଣ ପଣ୍ଡିତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ଜେନା, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତଥା ଆଜିର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବରାଜ ବେହେରା ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚିକା ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିବାଳା ମିଶ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟା ଲାସ୍ୟମୟୀ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଏହି ପାଠଚକ୍ରକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧରତି ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ମଣିଷ ତଥା ସମାଜକୁ ଧାରଣ କରି ଐକ୍ୟ ଚିନ୍ତନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଆସିଛି। ଦିବ୍ୟ ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ହିଁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ପୃଥିବୀବାସୀ ବହୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ବିଭାଜିତ। ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ମୁସଲମାନ, ବାହାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ହେଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ମହିମା ଧର୍ମ এই ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସୃଷ୍ଟି। এই ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ଏବେ ସାରା ମାନବ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସମକ୍ରମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ ଓ ଭୀମ ଭୋଇ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜାତିଭେଦ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଉବୁଟୁବ ହେଉଥିଲା, ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅପମାନିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଜିଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସକଳ ଘଟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଦେବାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେରଣା, ଏହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଞ୍ଛିତ ମାନଙ୍କ ମନରେ ନବ ଜୀବନର ନବ ପ୍ରେରଣା ସଞ୍ଚାରିତ କରିଥିଲା। ମହିମା ଗୋସାଇଁ 1826 ମସିହା ପରଠାରୁ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି, କପିଳାସଗିରି, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ପଟିଆ, ଡମଣା, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ବାଙ୍କି, ଚକା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଚକା ଓ ଜୋରନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରମ ବା ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଅଜ୍ଞାରେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ବଳକଳ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି 7 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବିଚାରକ୍ରମେ ଧର୍ମର ନାମ ରଖାଗଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ଆଉ କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ମହିମାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଧର୍ମର ନାମ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1864 ମସିହା ବେଳକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ପଟିଆର ରାଜା ଜମିଦାର ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଥିଲେ ବଡ ଓକିଲ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧୁସୂଦନ ସେଇ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଶ୍ରବଣ କରି এই ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ତରୁଣ ମଧୁସୂଦନ ଖୁବ୍ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ
ଏବଂ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିହାର, ପାଟନା, କାଲକାଟା ଯୋଉଠି ସେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହିମା ଗୋସାଇ ଯଦି ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମ ଉତ୍କଳର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ମହିମା ଧର୍ମର ସାର କଥା ଏହି ଯେ ଜାତି ଖୋଜିଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଜାତି ନାହିଁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, 1876 ଫାଲଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତିଥିରେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ସେ ଭାରତର ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିମା ଗାଦି ପୀଠ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଭୂ ସମାଧି ଏବଂ ତାପରଠାରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ନାମ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କିପରି ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାପରେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚିକା এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিবে। মহিমা গোসাই ରେଢ଼ାଖୋଲ କଙ୍କଣ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ବହୁ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌଥି ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରି ସନ୍ଥ କବି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିରକ୍ଷରୀ ଥିବାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖନକାରଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ବସାଇ ଭଜନ, ଜଣାଣ ଡାକି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଗୀତା, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିବେଦ ସାଧନ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମନକୁ ମୋହିଲା ଭଳି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଏକାକାର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ମହିମା ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନରେ ଭକ୍ତି ସହ ବିଶ୍ୱ ମାନବବାଦ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଏକ ଈଶ୍ୱର, ଏକ ସମାଜ, ଏକ ଧର୍ମ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଲେଖାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ଭୀମ ଭୋଇ ଅନେକ ଭଜନ ବଙ୍ଗଳା, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁଖର କଥା, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚିତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ମହିମା ଧର୍ମର ଗବେଷକ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଓ NBT ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 312 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ପୁସ୍ତକ ମହିମା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱମାନ ସନ୍ଥ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ ଜୀବନ ପଛେ ନଷ୍ଟେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏହି କଥା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତଥା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏହାଠୁ ଗର୍ବର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ସେଣ୍ଟ ପଲ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ପରି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦିକବି ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚିକା ଯିଏ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆମର ଅଧ୍ୟାପିକା ନିତ୍ୟବାଳା ମିଶ୍ର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦିପୁର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୀତି ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନାରତ। ଅଧ୍ୟାପିକା ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କଟକ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଶାରଦ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସମାଜ ସେବା, ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ
हस खुशी समय अतिबाहित करवा इत्यादि रे दीप्तिबाला मैडम रुचि रखी था। मुझे सुश्री माननीय दीप्तिबाला मिश्र को अनुरोध करी से वक्तव्य प्रदान करेंगे। मैडम दीप्तिबाला मिश्र। शुभ संध्या समस्त को मोर भक्तिपूत प्रणाम। बड़ मान को यथापूत मान एवं छोट मान को स्नेह। आज आमर आलोच्य विषय होउची महिमा धर्म और भीम भोई। तो प्रथमे आमे शून्यवाद उपर को जिबा। जो शून्यवाद उपरे महिमा धर्म आमर पर्यवेसित। क्षुवर्ण वर्ण हिमांग वरांग स्पंदनांगदी विरहा विषमा शून्य घृताशीर चलश्चलः विष्णु विष्णु सहस्रनाम। हेलो मैडम टिके साउंड होनी शब्द आसुनी टिके कोन डिफेक्ट अछि देखंतु। नहीं सर आपनकर डिफेक्ट अछि सुबुची सर। अच्छा मोर हां हमकु सुबुची आज्ञा। अच्छा ठीक है मैडम चालू रखो। सुबुची आज्ञा चलन बन्नु करंतु। हां कोन आज्ञा सजी भाई आज्ञा मैडम। क्षुवर्ण हेमांग वरांग स्पंदनांगदी विरहा विषमा शून्य घृताशीर चलश्चलः। महाभारत रे विष्णु सहस्र नाम वर्णना करबा को जाई शून्य को विष्णुकर एक नाम रूपे व्यक्त करा जायछि। सर्व विशेष्य रहितत्व शून्यवत् शून्यः। जगद्गुरु शंकराचार्य मध्य कहिसंती समस्त विशेषण और प्रकृति द्वारा रहित हेबा कारणरू से हेउचंती शून्य परि। हिंदू दर्शन प्रतीयमान हुए जे नागार्जुन हेउचंती शून्यवादर प्रधान प्रचारक। तांको प्रणीत माध्यमिक शास्त्र माध्यम से शून्यवाद को प्रतिष्ठा करि पारिछंती। तांको मतरे उत्पत्ति गति बंधन दुख मोक्ष आदि समस्त धारणा को तर्क सहित परीक्षा निरीक्षा कले जाना जाए जे प्रत्येकर सीमा मध्य विरोध धर्म जड़ित रही। तेणु सबु शून्य समस्त पदार्थ और कर्म तथा धर्म कारण उपरे आधारित। तेणु किछि भी स्वतंत्र कि निरपेक्ष नुहे। ताका मतानुसारे कार्य कारणर अंतर्विरोध सदा सर्वदा रही है तथा समग्र सृष्टि अनंत शून्यतार एक चिर प्रवाहमान प्रक्रिया मात्र। आज आमर आलोचित महिमा धर्म एही शून्यवाद को अनुसरण करिथिबा एक स्वतंत्र आचरण। कौनसी गोटे धार्मिक मतवाद को आज साधारण लोके धर्म बोली बुझी थांती। के कहती हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियन बौद्ध जैन और इहुदी होची गोटे गोटे धर्म। प्रकृति में कहबाक गले एगुड़िक होची गोटे गोटे मतवाद एवं यही मतवाद गुड़िक स्वीकार करुवा गोष्ठी को गोटे गोटे संप्रदाय बोली आम कही। धर्म संपर्क में अनेक कथा पुराण और शास्त्र मानक बुझे दि जाए। जहाँ प्राणी जगतर मंगल पई करा जाए ताहा हेउची मनुष्यर धर्म। मनुष्य को भगवान सृष्टि करिसेंती केवल प्राणी मानकर मंगल करिबा पई। ये हेउची सृष्टिर एक भिन्न वरदान। कहा जाए केते जन्म पुण्य करिथिले मनुष्य जन्म मिले। जलर धर्म तलकू गड़ी जिबा। नियार धर्म हेउची ऊपर को उठिबा और उत्ताप प्रदान करिबा। पवनर धर्म बहिबा और शीतलता प्रदान करिबा। नदीर धर्म जलदान करिबा। वृक्षर धर्म हेउची पत्र फूल फल और छाया दान करिबा। तेबे कोनसी गोटिए मतवाद बा चिंताधारा को जदि गोटिए धर्म भाव में ग्रहण करा जाए महिमा धर्म हेउची ओडिशार एकमात्र मौलिक धर्म। ओडिशा माटी रे अनेक धर्मर चेर माडिछि किंतु महिमा धर्म एही पुण्यभूमि रे अंकुरित होई समग्र भारत वर्षर कोण अनुकोण तथा नेपाल पर्यंत निजर चेर को मध्य बढ़ाई परिछि। त्याग और निष्ठार प्रतीक एही महिमा धर्म ब्रह्म उपासना को गुरुत्व दिए। अनंत अक्षय और अलेख पुरुष परम ब्रह्म ही महिमा सन्यासी मानकर एकमात्र आराध्य। गुरुवाद महिमा धर्म रे प्रचलन नहीं। समस्ते केवल समर्पित एठारे। महिमा गोसाई होउछंती एही धर्मर आद्य और शेष गुरु। एही धर्म अनुगामी माने महिमा गोसाई को बुद्ध स्वामी बा प्रबुद्ध स्वामी बोली कहि थांती। तांको परम गुरु बा अलेख गुरु भाव रे ग्रहण करि थांती। एमानक मध्य रे गृही थांती सन्यासी मध्य थांती।
तेबे महिमा धर्मर मूल कौन? एहार मूल है महिमा। प्रभुंक महिमारू ही ब्रह्मांड सृष्टि हुई आतजात होउछि। तांकर महिमा कल्पनातीत, ब्रह्म ही अलेख महिमा। से हेउछन्ति अनंत, अक्षय, अजर ओ अवर्णनीय। कौनसी रूप दे तांको परिचय कराई हब नाही। तांकर महिमा हेउछि अलेख। सेथिपई एही धर्मर अन्य नाम हेउछि अलेख धर्म। महिमा दीक्षा को अलेख दीक्षा मध्य कहा जाए। जिए निज मूल गछ डाल बिहुआ नाम और विग्रह को काटी मूल को फेरी आसी पारिछि बा फेरी आसी पारिबो, से ही अलेख महिमा पाखरे पहुंची पारिबो। यह हेउछि महिमा गोसाईंकर मूल कथा। एही धर्म प्रथमे निम्न वर्गर लोक मानक निकटरे आदृत होई परिथिला। एथिपई अनेक गुड़िए समाजगत कारण मध्य रहिथिला। ठीक सेही समय रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार कार्य मिशनारी माने खूब तत्पर थिले। ख्रीष्ट धर्म प्रचार और प्रसार एक प्रतिक्रिया रूपे समग्र भारत वर्ष रे आउ दुईटी धर्म मध्य आंदोलन सूत्रपात होइतिला। आर्य समाज और ब्राह्मण समाज एही दुईटी नूतन धार्मिक मतवाद सेही समय रक्षणशील हिंदू समाज रे आधुनिकता प्रवेश कराई पारिथिला। समसामयिक इतिहास अनुसंधान करी समीक्षक माने मत दैछन्ति जे महिमा धर्मर आदि प्रचारक महिमा गोसाई ख्रिस्टियन मिशनारी मानक संस्पर्श रे मध्य आसीथिले। बाइबल धर्मग्रंथर बंगला अनुवाद करी मध्य से पाठ करिथिले। ख्रीष्ट धर्म रे भगवान मनुष्यंकु भल पांती बोली घोषणा करा दैछि। मनुष्य मात्र ही भगवानकर संतान, तेणु प्रत्येक मनुष्यर समान अधिकार रहिछि। हिंदू धर्म अधीनस्थ ब्राह्मण धर्मर कठोर नीति निकट जो माने अधिक निर्यातित होई रहिथिले, सेमाने निजकु जने मनुष्य भाव परिचय देबाकु मध्य भय करथिले। तेणु सेमाने सहजरे ख्रिस्टियन धर्म प्रति आकृष्ट होई पड़ुथिले। फल निजर स्थिति और अधिकार प्रति सेमाने सचेतन हेबारे लागिले। एही परि एक संदिक्षण रे ओडिशा माटीरु संभूत महिमा धर्म जनसाधारण को जन घन अंधकार भितरु आलोकर छिटा दिखाइथिला। बहुत किछि हजाई देले गोटे छोट जुलजुलिया पोकर आलोक मध्य आम मन रे अनेक आशा संचार करिथे। सेही समय रे लोक माने जो भलिया भाबरे ए धार्मिक गोष्ठी मानकु नै निर्यातित हेउतिले, सेथि भितरे ए महिमा धर्म गोटे आशार संचार करथिला। एही धर्म ही घोषणा कला जाति अजाति मानिमु नाही, राजा प्रजार भेद रहिबो नाही, धनी गरीब समस्ते अलेख ब्रह्मांकर संतान, भोग नुहे त्याग द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति संभव। सृष्टिर मंगल कामना आमर कर्तव्य। प्रमाण मिले महिमा धर्म इतिहास पुस्तक रे महिमा गोसाईंकर परिचय संपर्क रे। एही मर्त्य भुवन रे सत्य धर्मर ग्लानि घटिबारु करुणामय विभु अलेख परम ब्रह्म महामहिमा स्वामी धराधाम को अवतरी आसीथिले। प्रथमे से हिमालय गिरी शिखर रे अनेक वर्ष आत्मजोग समाधि रे रहिथिले। सुना जाए महिमा गोसाई समग्र भारत भ्रमण करी श्रीक्षेत्र पुरी रे पहुंचिले। आउ सेठारे से बड़दाण्ड धूली रे सुउथिले। तेणु तांकु लोके धूलिया बाबा बोली मध्य जानथिले। 1826 मसीह से पुरी मुक्ति मंडप रे उपस्थित होई ब्रह्मंकर परिचय दे कहिथिले ब्रह्म निर्गुण और सच्चिदानंद। 1838 मसीह ढेंकानाल विख्यात शैवपीठ कपिलास को आसिले। सेठारे तांका सेवारत जने ब्रह्मचारी जीए परे गोविंद बाबा नाम रे जणा हेले। से थिले महिमा धर्मर प्रथम सन्यासी और महिमा गोसाईंकर प्रथम शिष्य। महिमा स्वामी विभिन्न समय रे मंगराजपुर, डालीजोड़ा, ढेंकानाल, हिंदोल, अनुगुल, आठगड़ और काशीपुर प्रभृति स्थान भ्रमण करी महिमा धर्मर प्रचार प्रसार करी अनेक अलौकिक घटना माध्यम रे भक्त मानक आकर्षित करि परुथिले। धर्मात्मा राजा भगीरथी भ्रमर बर महिमा गोसाईंकर महिमा धाम प्रतिष्ठा पई 52 एकर भूमि जोगाई देइथिले। तांकर अलौकिक शक्ति, तांकर अद्भुत आकर्षण राजा को मध्य पछकु जीवाकु देई नथिला। राजा मध्य तांकर अलौकिक शक्ति रे आकर्षित होइतिले एवं तांको 52 एकर भूमि जोगाई देइथिले। तांकर बदान्यता पई महिमा स्वामी राजा को यशस्वी हेबाकु आशीर्वाद करथिले। महिमा धाम प्रतिष्ठा करने को महिमा स्वामी और आग्रही भक्त माने 2000 खंड प्रस्तर कटाई रखि थांती। कुंभ मास शुक्ल पक्ष एक शुभ लग्न रे जोरंदा ठारे
ମହିମା ଗାଦି ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। 1876 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଶୁଭ ତିଥି ଓ ଶୁଭ ଦିନରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜୋରନ୍ଦାର 5 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମ୍ବ ଫଳ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ନାମ ଭଜନ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମହିମା ଗାଦିର ଶୁଭ କରାଇଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେ କୌଣସି ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ରୋଗର ଅଧୀନ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରହିପାରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ପବିତ୍ର କପିଳାସ ପୀଠ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ। ଏଠାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 1981 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହି ପୀଠକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ବାବା ବହୁ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୃହୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କପିଳାସର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଗଲା। ସେହି ବର୍ଷ 1981 ମସିହା ଠାରୁ ତପୋବନ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିମା ମେଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ସମାଧି ପୀଠଟି ମହିମା ଗାଦି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ମହିମା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୁରୁପୀଠ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଠାରେ 52 ହାତ ଉଚ୍ଚର ଏକ ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାକୁ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କଣ? ଧୂନି ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହି ଧୂନିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। 1958 ମସିହାରେ ମହିମା ସମାଜର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ନାଟିମା ବଜେରାକୁ ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗାଦି ମନ୍ଦିର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଧୂନି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି ସେବା ଚାଲିଥାଏ। ଧୂନି କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତାହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ, ଫଳମୂଳ, ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଧୂନି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1952ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ 1958 ମସିହା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ଧୂନି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମହିମା ଗାଦିର ଅନତି ଦୂର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। କେବଳ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଘୃତବତୀ ଚିର ଜାଗରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। କୌପୀନଧାରୀ ସାଧୁ ଓ ବୈରାଗୀମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। 21 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି। ଏହି ଟୁଙ୍ଗିଟି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରମ ବା ଟୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରମ ବା ଟୁଙ୍ଗିରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଟୁଙ୍ଗିର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 21 ହାତ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍କା 21 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟାଘର। ମହିମା ଆଶ୍ରମର ଘଣ୍ଟାଘର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୀଠ। ଘଣ୍ଟାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
प्रत्येक घंटारे एठारे थिबा बृहत घंटा द्वारा समय सूचित कराई दिए एथिपाई स्वतंत्र भावरे 3 मूर्ति साधु नियुक्ति पाइछन्ति। आश्रम मंडल तथा महिमा गादी को समस्त प्रकार परिचालना करिबा पई जने साधु नियुक्त होइथांती। महिमा गादीर समस्त कागज पत्र हिसाब रखिबा संगे संगे विभिन्न स्थान को पत्रालाप मध्य से करिथांती। एही कार्यालय को महिमा प्रभुଙ୍କ कागज घर भाବରେ ମଧ୍ୟ नामकरण करा ଯାଇଥାଏ। महिमा गोसाईଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित होइଥିବା ध्वनि ପାଇଁ केते गुडी नियम ମଧ୍ୟ से ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ध्वनि ପାଇଁ केतेक नियमावली रहिଛି। ध्वनि को पादरे स्पर्श करा जीव नाही। कौनसी ठारे नूतन टुंगीरे ध्वनि स्थापन बा अखंडवती लगाइले एही शुद्ध अग्नि द्वारा आरंभ करा जीव। एही अग्नि को फुंका जीव नाही। ध्वनि अग्नि रे कौनसी प्रकार खाद्य पाक करा जीव नाही। एही पवित्र अग्नि को अन्य कौनसी कार्य रे व्यवहार करा जीवा मध्य मना। महिमा धर्मर प्रचार ପାଇଁ निर्माण करा जाउथबा टुंगी रे नारी किंबा पुरुषर मूर्ति बा रूपरेख करा जीव नाही। महिमा स्वामींकर मतरे केवल जंगल रे फलमूल खाली रहिबा सन्यासीर तपस्या नुहे बा कर्तव्य नुहे। अवधूत भावे देश विदेश भ्रमण करी सत्य धर्म प्रचार पूर्वक अंगरे शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान निंदा और स्तुति प्रभृति को सह्य करिबा ही सन्यासीर प्रकृत तपस्या। महिमा स्वामी विभिन्न भविष्यत मालिका को पाठ करने को बारण करिसंती। तांको मतरे जदि केही प्राणी दोष करे सीए दंड पाऊ, निर्दोष प्राणी कहीं दंड पाइब। जगतर रक्षा पाई जगतर मंगल पाई प्रभुଙ୍କ निकटरे समस्ते प्रार्थना करिबा उचित। ये महिमा धर्म उपरे जहाँ जेति की सम्यक ज्ञान आमर मु आहरण करिछि। यदि भीम भोईଙ୍କ कथा आमे विचार को नबा, भीम भोई हेउछंती महिमा धर्मर महाकवि। निजर साहित्य कृति माध्यम रे ही से महिमा धर्मर औजल्य और गौरव बढ़ाइछंती। सुना जाए महिमा गोसाई थरे स्वप्न रे गोविंद बाबा को देखा देई रेणा खोल रे थिबा कंकणपड़ा ग्राम को जाई भीम भोई को महिमा धर्म रे दीक्षित करी शून्य रे फेरी आसिले। भीम भोई जाति रे कंध थिले। एक आदिवासी दरिद्र परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तेबे से ठीक केउ ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले से विषय रे एबे मध्य दुई मत रहुछि। कारण दारिद्र्य और अन्न संस्थानर आवश्यकता द्वारा ताड़ित होई भीम भोई बाल्य काल रे ही ग्रामरु ग्रामांतर होइथिले। ओइली धुनी मंदिर पश्चिमे दिगे मो घर बहु दूर। मुहरे मुहे निशधाड़ी बाल नुखुरा जटामय कसाय वस्त्र देहरे कसाय वस्त्र तालपत्र छता झुलामुणी रे खेदाए तालपत्र आउ लेखनी। आखिरे अनेक अभिमान मागुणी किंतु पादरे विद्रोहर प्रखरता ताको पूर्व मुहा करिछि। मने हुए संसारर जातना देखिब नाही बोली आखि बुझी देइछि। सेथिपाई से अंध सठ समाज रु पलाई जाई अरण्य रे आश्रय नेइछि। सेथिपाई से कंध निज जीवन को निज पाई साइते न रखी जगत हाथ रे टेकी देइछि। सेथिपाई से बी अर्थ पश्चिम रु पूर्व को ये यात्रा। सूर्यास्तर सूर्योदय आड़ को अग्रसर यही शब्दर सूर्योदय सूर्यास्तर सूर्योदय आड़ को अग्रसर ए शब्दर भावर भावनार मूर्तिमंत प्रतीक निजको कहउछंती। मते एमिति किछि नाही जहा दिसु नाही तथापि मु अंध। कांधे बोहिछंती गोटे विपन्न संस्कृतिर भार अथच कंध। कवितारे स्वीकार करुछंती मु बी अर्थ किंतु लेखनी निश्रित शब्द रे अर्थर प्रखर धार। तेबे पश्चिम रु पूर्व को गति काहींकी? अदूर रे जळुछि सूर्यंकर ध्वनि
ଖଲିଆପାଲିରୁ ସେ ଧୁନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି। ଧୋନି ମନ୍ଦିର ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଅହରହ ଜଳି ଚାଲିଛି। ଜଳିବା ତାର ଧର୍ମ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ସେ କେବେ ବି ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଧୁନି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିରର ମହିମା ଅନେକ ଅବଚେତନ ମନର ଶାନ୍ତ ସମାହତ ଉତ୍ତରଟିଏ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ବଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ସନ୍ଥ ବା କବି ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହିଁ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଣିଥିଲା। ସେହି ଆବେଗ ଭାବପ୍ରବଣତା ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଭୀମଭୋଇ ଆପଣାର ଭାଷାଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରେରଣା ସେହିଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆପଣାର ସବୁକିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନର ଆଖିରେ ଯିଏ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖିଅ ଲଗାଇ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ଆପଣାର ଅସଲ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅସଲ ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ କବି ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥାଏ। ରଚନା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ଥ ଶୈଳୀ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପରି କବି ଭୀମଭୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରଲ୍ୟତା କାରଣରୁ। ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଅବା ବଳେ ବଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଶ୍ରୀଗୁରୁ କୃପାରେ ମୋର ଗୋ କବିପଣ, ବାଳକ ବୟସ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ଭଜନରେ ସେ ମୁକୁଳା ହୋଇ ଅକ୍ଷର ନବ ସେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ନହିଲେ ହେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାବତୀୟ ଭାବନାକୁ ସତେ ଅବା ଏକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିବା କବିତ୍ୱର ମାଳାଟିର ଅସଲ ପରିଚୟଟିକୁ ଦେଇ ଭୀମଭୋଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦୃତ ଓ ପରିଚିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ତୁତିଚିନ୍ତାମଣିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗତରେ କବିପଣେ ବୋଲାଉଛି ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ ମୋତେ, ନିନ୍ଦା ହାନି ଲାଭ ପାପ ପରମାଦ ପୁରୀ ରହିଛି ଜଗତେ। ତେବେ ଭୀମଭୋଇ ଯାହାକୁ ସବା ଉପରେ ବସାଇ ଆପଣାର କବିପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଭଜନରେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାଟି ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଚାରି ଯୁଗ କବି ଲେଖି ନ ପାରିଲେ ଅଲେଖ ବୋଲିଣ ନାମ ତହୁଁ ଦେଲେ। ଅଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକଳ୍ପନା, ଅକଳନା। ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୌଣସି ରୂପର, କୌଣସି ଛବିର, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ କିଛିର ଭିଆଣ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞାରେ ଚଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ବାୟୁ ତେଜ। ଭୀମଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭବର କବି। ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂସାରର ବି କବି। ସଂସାରର ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦା ରଖି ସେହିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ କବି ସିଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଭାବଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣାର ବ୍ରହ୍ମାନୁଭାବ ସହିତ ଏହି ମଣିଷର ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଭକ୍ତ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଯେଉଁ ବରଟିକୁ ଲାଭ କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ, ଭୀମଭୋଇ ଠିକ୍ ସେହି ତପସ୍ୟା ହିଁ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହାରକୁ ଜପ ନ କରି ଆହାର ରଖିବାର କ୍ରମଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି କ୍ରମଟି ହେଉଛି, ନାମକୁ ଭଜିବ, ନାମର ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାପରେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ବୁଝିବ, ତାପରେ ଭେଦ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକ ଲଗାଇବ, ତେଜିବ, ଧରିବ, ଚିହ୍ନିବ, ବାନ୍ଧିବ, ଜାଗ୍ରତରେ ଧରିବ ଓ ମଜିଯିବ। ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଜି ପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମରେ ତେବେ ଲୀନ ହୋଇ।
तपस्या बल जो वरटी को लाभ कर परिपूर्णता लाभ करे हाँ भीम भोई ठीक से ही तपस्या करथिले ब्रह्मांड पाई जणाण करी से कहिसंती काहे मु लुचिबी केमंते बंचिबी पळाइबी केउ पथे जगत कषण केते मु सहिबी विपत्ति पड़िबो सेते एही पिंडरे जिए ब्रह्मांड रे मध्य सिए सेही कारणरु ही पिंड ब्रह्मांड को लोड़े ब्रह्मांड पाई उच्छन्न हुए जेउ साधना पिंड भितरे अत्यंत उत्तेजित ओ कातर भावरे आपणा को बांधी रखी ब्रह्मांड ठारू समस्त सूत्र छिन्न करने को मन करुଥାଏ ताहा हुए तो पिंडर भी यथार्थ परिचय पाई न थाए संसार विषय रे निवेदन करने को संथ ही सेथि लगी भगवान को पाखरे आपनार एक परम कर्तव्य बोली विचारी थाए जहा भीम भोई करथिले से एकाधिक प्रसंग रे परम ब्रह्म पिता को पिता बोली संबोधन करिसंती स्तुति चिंतामणि रे सीए मोहर पितार रचिला जगत खेल करुची बसी बोली कहिसंती पिता अटंती मो अनादि ठाकुर माता आदि शक्ति नारी बोली ताकर गोटे पद मध्य रहिछि से एपरि भी परिस्थिति आसीथिला जाति मानिले नहीं समाज को मानिले नहीं संप्रदाय गुड़िकर सर्वश्रेष्ठ खुंट रूपे प्रतिष्ठित होई रहितिबा देवदेवी को मध्य मानि नथिले तत्कालीन ओडिशार धर्मायतन और धर्मसीमा गुड़िकर इष्ट देवता रूपे स्वीकृति रहितिबा प्रभु श्री जगन्नाथ को मध्य अतिक्रम करी आगो को चली जाइथिले भीम भोई आम समाजर निम्नतम स्तरटी को अंगे निभाइथिले जेउ आदिवासी एही भूमिर सर्वप्रथम कर्षण करिछि एठी प्रथम आशा एवं प्रथम संभावनार चारा गछ गुड़िकर रोपण करिछि अथच सीए तथापि सभा तले सबुठारु अधिक अपचरा अवहेलित होई रहिछि भीम भोई से आदिवासी मूलदुआ भितरु ही जीवनर एक अन्य पताका और अन्य घोषणा को हाथ रे धरी ओडिशार दांड को बाहरी थे ओडिशार साहित्य दांड को भी बाहरी ओडिशार साहित्य दांड को भी से बाहरी थे ओ मनीष को भगवान पुत्र बोली घोषणा करथिले सेतेबेलर नाना भय भितरे थिबा मनीष लगी अभय बहन करिथिले तांकरी भाषा रे राजार परजा नोहु सिना आंबे नोहु साहुर खातक जही गुरु नेबे तही जाऊ आंबे के अबा करू अटक भगवत भक्ति जेउ शिखर स्तर को उठिले मनीष भय शून्य भाषा रे आपना को अभिव्यक्त करने को समर्थ हुए भीम भोई सेही परि एक शिखर स्तर रे रही एही पदटी को लिखिचंती स्तुति चिंतामणि रो गोटे पद रे से लिखिचंती सत्य रे मरिबी सत्य रे तरिबी एही आज्ञा मते हेउ जोरंदा ठारे महिमा धर्मर सर्वप्रधान केंद्र रहिछि से जोरंदा ठारे ही महिमा गोसाई अखंड धुनी स्थापना करथिले सेही धुनी वर्तमान मध्य जळुछि एक नूतन युग एक नूतन आशार अग्नि को लोक मनरे जागृत करी रखिबार संतक होई रहिछि खलियापालीर शून्य मंदिर एबे मध्य रहिछि भीम भोईंकर आस्थानटी रे भीम भोईंकर अनुगामी माने रहिछंती सेठारे तांकर पादुका रहिछि समाधि मंदिर मध्य रहिछि आपनार पदगुड़िक डाकी देउथिबा समय रे जेउ दुई जण सेगुड़ी को लिपिबद्ध करी रखुथिले सेमानक लागि मध्य समाधि मंदिर तयारी होइछि भीम भोई बंचिथिबा समय रे मध्य खलियापाली पीठरे महिला माने रहुथिले सेमाने भीम भोईंकर अनुगता थिले सेही परंपराटी एबे मध्य रहिछि किंतु जोरंदा पीठरे नारी मानक लागि कोनसी व्यवस्था नाही जोरंदार महिमा पंथी माने नाना स्थान रे जे टुंगी सब स्थापन करिसंती सेही टुंगी रे गृही भक्त मानक भितरे नारी माने भी अंतर्भुक्त होई रहिसंती भावात्मक भाव रे जे महिमा अभात्मक भाव रे सेही पुनी हेउछंती अलेख भीम भोई को महिमा धर्मर सर्वश्रेष्ठ साहित्य साधक भाव रे ग्रहण करा जाय से साहित्य कृति माध्यम रे महिमा धर्मर महिमा को वृद्धि करि देई परिछंती ता सहित ओडिया साहित्यर गौरव मध्य वृद्धि करिछंती महिमा धर्मर विमोचनकारी बाणी गुड़ी को से साहित्य रूप दे धर्म प्रचार मार्ग को सरल और सहज कर दे परिछंती वर्तमान ढेंकानाल जिलार जोरंदा ठारे महिमा धर्मर मुख्य केंद्र रही एठी महिमा गोसाई अखंड धुनी स्थापना करथिले एही धुनी सेही दिनरु जळि चलिछि एक नूतन युग
ବା ନୂତନ ଆଶାର ଅଗ୍ନିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗୃତ ରଖିବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କାମନା ହେଉଛି ଏହି ଧ୍ୱନିର ଏକ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ମହିମା ଧର୍ମୀମାନେ ଜୋରନ୍ଦା ଓ ଖଲିଆପାଲିର ଉଭୟ ପୀଠରେ ବୋଲନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗର ମହିମା ଭରି ରହିଛି। ସମର୍ପଣ ଭାବ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମବାଣୀ। ତାଙ୍କ ଭଜନ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ସେ କେତେ ଦୁଃଖିତ, କେତେ ବ୍ୟଥିତ, କେତେ ଆର୍ତ୍ତିତ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି, କଷ୍ଟ ଦେଖି, ଏ ସମାଜର ତାଡ଼ନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଖି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଖିତ ଏହି ବାଣୀଟି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଜାଣିବ, ତାକୁ ବୁଝିବ। ଆମେମାନେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ସବୁ ସେଇ ଆମର ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଆମ ପାଖରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିରଞ୍ଜନ ପତି ମହାଶୟଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଗାତି ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହି ସାଧନା କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ମାନେ ଯେତିକି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସରଣ କରିଛି, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାର କୌଣସି ସୂଚନା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ମହିମା ଧର୍ମ ବକଳଧାରୀ ଓ କୌପୁନୀଧାରୀ ସମାଜ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ତେବେ ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ? ସିଏ ବକଳଧାରୀ ଥିଲେ ବା କୌପୀନଧାରୀ ଥିଲେ? ତାର କିଛି ରହିଛି କି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନାଇଁ ସାର୍, ତା ଉପରେ ବି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଧର୍ମର ରୀତିନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାକୁ ସେଇ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବା, ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବା, ତାକୁ ଆଦର କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଇଏଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଗୁରୁତର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। କାରଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ତରରେ ଯେତିକି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସରଣ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବି, ଆମର ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ରଥଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବି। କାରଣ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇଛି। ସେ ହୁଏତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ପୁଷ୍ପରଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥାଏ କିଛି ସେ ଆମ ସହ ସହଭାଗୀ ହେବେ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି? ଯେବେଠାରୁ ସେ ଜୋରନ୍ଦା ଧର୍ମ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାର ଶେଷ ସମୟ ତକ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
आउ जो कथा कहगला कौपुनधारी बल्कलधारी ए प्रसंगटी भीम भोईଙ୍କ ପରେ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭୀମ ଭୋईଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୈରିକ ବସନ ମ୍ୟାଡମ କହି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେ ଗୈରିକ ବସନ ହିଁ ଧରିଥିଲେ ତାଳପତ୍ର ଧରିଥିଲେ ସେଟା ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ବିବାଦ ନଥାଏ ବାଦ ବିବାଦ ଆସିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଏ ବିବାଦ ଉଠି ନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାଦ ଉଠିକି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇପାରିବ धन्यवाद मैडम आपनकर उत्तर निश्चय संतोषजनक मु निरंजन पति महाशय को ये कथा कहूची जे आमे समस्ते महिमा गोसाईंकर विशेष जो भीम भोईंकर जो फोटो चित्र देखिचे सेतिर से कोपनी धारण एवं तालपत्र एक ना ना आपण आज भी देखिबे जोरंदा मेला समय रे जेतेबेले खलियापाली आ सोनपुर अंचल रु सुवर्णपुर अंचल जो लोक माने आसंती महिमा धर्मधारी माने से माने कसा वस्त्र ही पिनि थांती धन्यवाद मैडम निरंजन पति महाशय मु भावुची आपण आपनकर उत्तर पाई जाइथिबे मोर गोटे प्रश्न थिला मु पुष्प मैडम को से प्रश्नटी पचारुची अबा सभापति महोदय डॉक्टर प्रफुल्ल पाणी महोदय को सेठी पचारबी केही भी कहिले चलिबो जोरंदा थारे महिमा धर्म पीठ स्थापन हेबा पूर्वरु हां सर मु देखुथिले आपनकर प्रश्न जे हां पंडुआ पाखरे जंका पाखरे जो येटी रहिची नक्साटी तयारी हेतिला से संपर्क बद रही प्रकृत ना कपिल मुनि आश्रम निकटस्थ से जो ये से बदटी एपर्यंत समाधान होना तेणु विशेष वक्तव्य रखिपारि ना कहीं से बद आज पर्यंत समाधान होना आज्ञा आ गोटे प्रश्न नुहे गोटे सजेसन आम रही सदा यूनिवर्स महाशय भीम भोई लेखा विद्यालय रे पढ़ा हेले केमिति होंता ए कथा पढ़ा होउची तो आमे जानिते बोधे सर पढ़ा होउची विद्यालय पढ़ा होउची सर हमें मध्य जेते बेले विद्यालय रे पाठ पढुतिले आमे मध्य तांको ऊपर पाठ पढिचे तांकर कविता पाठ करा गेछि हां सेही स्तुति चिंतामणि रो सप्तविंश बोली से सतेरे मरी भी सतेरे तरी भी पढी पढ़ा है पढ़ा हाँ मु ता सहित टिके जोड़ी देबी महाशय जे केवल स्कूल स्तर रे नुही स्कूल स्तर रे आउ कॉलेज स्तर रे आहुर उच्चतर डिग्री स्तर रे मध्य तांको विषय रे अनेक अध्ययन करा जाय तेणु सेथि पई जदि सा देखि पारंते किबा से चाहिए मध्य अनेक तथ्य ऊपर जोगाड़ करी देखि पारंते धन्यवाद मैडम आउ कार किछि रही अछि कि प्रश्न या ऊपर सुधीगण आपण प्रश्न पचारे पे निवेदन रखुची आउ कार किछि प्रश्न नहीं तबे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को एठी समापन करिबा एबे मु निवेदन करिबी सभापति महाशय को से तंकर अभिभाषण प्रदान करिवे डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी महोदय आपण को निवेदन धन्यवाद संजय कुमार खूब सुंदर भाव मर्मस्पर्शी भाव मन को छुईला फली आमर आलोचिका मैडम माने प्रबंध पाठ कर जो बागानवाद आसी धर्म सबु जुगे जुगे विभिन्न बागानवाद गति कर जो धर्म देखा से धर्म यही सब वाद विवाद रही किंतु आमर दीप्तिबाला मैडम राजनीति विज्ञान अध्यापिका होते अति सुंदर भाव महिमा धर्म भीम भोई संपर्क में सुंदर कलेक्शन कर गवेषणा कष्ट कर बहुत तथ्य से प्रबंध स्थापन कर बर्तमान आम जो कथा उठीला जे बल्कलधारी कौपुनधारी से संपर्क में डॉक्टर चित्तरंजन ये आमर जी उड़िया प्रबंध साहित्य जड़े वरिष्ठ
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗବେଷକ ମହିମା ଧର୍ମର ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକ, ଏଠି ତ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତାର ଡିଟେଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ତାରିଖ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠରେ, ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମାନେ ବଳକଲଧାରୀ ଆଉ କପୁରଧାରୀ, ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡିକୁ ନେଇକି ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କାରଣକୁ ନେଇ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ବାବା ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ନେଇକି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ସେ ଏଇ ଭୀମ ଭୋଇ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇକି ପୁଣି ଖଲିଆପାଲି ପଡେ ଏବଂ ଖଲିଆପାଲିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଥିଲା। ବା ଯେମିତି ଆମର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ମାନେ ଭୂସମାଧି ନେଇଥିଲେ, ମହିମା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଖଲିଆପାଲିରେ ସେମିତି ଭୀମ ଭୋଇ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷକ ମାନେ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ଯିଏ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଚିଆର ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଖଲିଆପାଲିରେ ଗୋଟେ ଜୋରନ୍ଦା ଭଳି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାଧି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ରହିଛି, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ତ ବିପଦମାନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଆସିବ ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତା ଧର୍ମ ଅଛି, ତା କଥା ସେଇଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସେ ଦୁଇ ପଦ ଧାଡି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଏବଂ ସବୁ ଯୋଉ ମାଟିରୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ବାହୀ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାବି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆଲୋଚିକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର, ଏବଂ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକଦା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଛୁଆଦିନେ ବାବା ମାନଙ୍କର ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା, ସେଟା ଏବେ କମିଯାଇଛି। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ପରଠାରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିମା ଧର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାକ୍ତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କପିଳାସର ତପୋବନ ପୀଠ, ଆମର କୃଷ୍ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିଲେ, କାରଣ ତପୋବନ ପୀଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର। ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା ଯେ ଆମ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲାଗ ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ପାଠ ଚକ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମଜାର କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେମାନେ ବେଶୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ଗବାକ୍ଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଆଲୋଚିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ତାଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ଉଚ୍ଚ କୋଟି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ କଥା ଛଳରେ ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ, ଯେଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳର ନାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର କଥା। ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। जय जगन्नाथ भगवान कर अलेखं शरणं नित्यं सर्वकाले पदाम्बुजं ते पादे वन्दन्ते नित्यं भवबन्धं प्रमुच्यते। बंदना पाद पद्म को ध्याई गुरु पयर को ध्याई स्वामी पयर को बंदना पाद पद्म को एकाक्षर पाद चिन्ही भजुछन्ति ब्रह्मज्ञानी, एकाक्षर पाद चिन्ही भजुछन्ति ब्रह्मज्ञानी। भीम रक्षित ध्याई अनादिनाथ सिद्ध को भजना पाद पद्म को। जय जगन्नाथ। वरेण्य सभापति महाभाग, वरेण्य आलोचिका महोदया, माननीय संयोजक महाभाग, आजिर यही दशम पाठचक्र आलोचना आमको सुजोग देइथिबारु स्वामी विवेकानंद लोक संसदर वरेण्य राज्य सभापति महोदय, पूजनीय राज्य संपादक महोदय, ये समस्त को आग धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आपण मानकर आलोचना आज आम आलोचिका वक्ता आलोचना आज दीप्तिमाला मिश्र महोदय आलोचना बहुत उच्चकोटीर, अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी। मो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को शुणुवा भितर मुझको टे संभाली पार नी पदे कहया इच्छा थिला, जहाँ अच्छी समय आम पाखे अच्छी आमको 15 मिनट पर्यंत कथा होची। प्रश्न पचारि थिले भीम भोई केते दिन रही महिमा गादी रे। महिमा धर्म दीक्षार मूल सार तत्व होची सेमाने पदव्रजरे परिभ्रमण करिवे, केउंठी रहिबे नाही, गोटे गाँव रे भी सेमाने रुहंती नाही स्थिर भाव में। तेणु से समय रे भीम भोई केते दिन साधना करथिले ताहा कहिबा ठीक संभव नुहे, किंतु साधना करथिले। द्वितीय कथा होची पाठ पढ़ारे माध्यम स्कूल शिक्षार एवं कॉलेज शिक्षार हाईस्कूल स्तर रे भीम भोई लेखा आगुरी थिला, बोर्ड ताकू रखी थिला, किंतु परवर्ती पर्यायर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तार जो सिलेबस को बदलैला ताहा बदली जाइछि। आमे पिलांकु पढ़ेइछु भीम भोई विषय। कॉलेज स्तर में थी मु कॉलेज कही पारु नाही, किंतु माध्यमिक विद्यालय स्तर रे माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा कटक से रखी थिले। तापर कथा होची भीम भोई कौन पिंधुथिला आपण माने उत्तर दे सारिचंदी, किंतु भौणी पुष्पा मैडम जहा कथा कहले से ठीक कथा कहले। जेतेबेले धर्म आरंभ होइछि सेतेबेले बळकळ कि कौपुनी नथिला, एवं जो तपोवन पीठ कथा आसुची सेठी महिमा गोसाईंकर साधना पीठ। से 12 वर्ष क्षीर खाई, 12 वर्ष फल खाई से साधना करते। से क्षीर जोगुवा गौड़टी आसी लोकलोचन को आनी पारिथिला। एवं जहाँ भगीरथ महेंद्र बहादुर जड़े राजर्षि थिले ढेंकानाल, एवं राजर्षि ढेंकानाल राजानुगत धर्म धर्म को जदि राजा अनुमति नदेवे, धर्म प्रति राजा जदि अनुरक्त नहेबे, धर्म प्रचार प्रसार लाभ करि परिबो नाही। तेणु भगीरथ महेंद्र बहादुर जोरंदार विशाल पड़िया को महिमा गोसाई को दान कर देथिले, जोठी एबे समाधि पीठ अछि, शून्य मंदिर कहुची,
ध्वनि मंदिर जोटा आपण मैंने आलोचना करथिले आलोचिका बहुत भल भाव कहते ध्वनि मंदिर रे एपर्यंत अखंड ध्वनि चली एवं चली आउ एक अच्छी अखंडवती मंदिर सेठी अखंडवती अहरह जलुची चौमुहाणी कूଅ अच्छी गोटे कूଅ अच्छी जो कूअरे आपण ओह्लैक पाहाचरे जाई तार चारिटा मुह ओह्लै ओह्लै जाई सेठू पानी आनी परिबे एवं सेठी सुंदर भाव में शामुका माने मुक्ता प्रजोजन केन्द्र भाया गोटे चली सेठी महिमा धर्मर महिमा क्षेत्र जोरंदा हेउछि एक पुण्यपीठ जेभଳି विभिन्न धर्मर पुण्यपीठ अच्छी आपण माने महिमा क्षेत्र को आसंतु एवं से पुण्यपीठ को दर्शन करंतु आज जो आलोचनाटी बहुत सफल होती सुंदर होती यही परिसर में मु राज्य सभापति संपादक को धन्यवाद देवा सहित आमर जी ढेंकानाल जिला शाखा स्वामी विवेकानंद लोक संसद वरेण्य सभापति डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी महाभाग जड़े विज्ञ सुज्ञ प्राज्ञ ज्ञानी गुणी लोक सुंदर भाव से सभाटी को परिचालना करशिष धन्यवाद एवं आलोचिका महोदया से जो सुंदर भाव वक्तव्य को रखिंट शब्द संयोजन शैली बहुत भल अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद अशेष अशेष बधाई एवं संयोजक अध्यापक देवराज बेहेरा महाभाग जहाँ को आम स्थिर कर आगामी पीरियड समय निश्चय से आम उपसभापति हे यह प्रस्तावित एवं बहुत बहुत धन्यवाद यही अवसर में विवेकवाणी पाठ कर झुनुबाला मिश्र महोदया बहुत बहुत धन्यवाद एवं वंदनागान कर श्रीमती स्वाति मिश्र महोदया धन्यवाद आज मिश्रंकर कार्यक्रम चली दीप्तिबाला मिश्र झुनुबाला मिश्र एवं स्वाति मिश्र परिशेष मोर हसकुड़ी भौणी एवं बहुत सुंदर डॉक्टर पुष्पलता रथ पुष्परथ बहुत बहुत धन्यवाद कारण से पूर्व भाग में रही ये समस्त कार्य को से होती प्रच्छन्न पट तो नायक कहवा कथा किंतु से प्रच्छन्न पट नायिका बा आमर नायक से एवं ये कार्यक्रम से सुंदर भाव में आमर अनुधान कर सह संपादक सदानंद राउत महोदय से कार्यक्रम को आमर सफल भाव में रूपायन देते धन्यवाद एवं केंद्रीय संपादक रवींद्रनाथ साहू से अच्छा कि नहीं जानी लेफ्ट हो गले से आमको बहुत सहयोग कर धन्यवाद समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दे कार्यक्रम सफल होती प्रश्न अनेक आसो उत्तर तार आसो कौ प्रश्न कौ उत्तर ठीक हम कहब नहीं आपण मन को पाइब न पाइब आम कहीपर नहीं आपड़ रिसर्च कर जानीपर आउ गवेषणा करूँ आमर किसी कहबार नहीं तेणु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दे ये मोर धन्यवाद पर्व समापन करुच्ची परवर्ती कार्य को आगे नापी मु संयोजक महोदय महाशय को निवेदन रखुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद महाशय आपणकर वक्तव्य निश्चय अजस्वी नहीं एवं अनेक प्रश्न जो प्रश्न उत्तर को आम पाई पारिथिलु ताको आउ थे आप दोहरेले निज निजर निजर स्टाइल रे दोहरेले यह मो पई बेसी आनंदित करिछि हमकु एबे समय उत्तीर्ण आम शांति पाठ पर्याय को जीवा आम पई आज शांति पाठ करिवे देवाशीष साहू महाशय देवाशीष साहू महोदय को निवेदन रखेबी से शांति पाठ करिवे सर अछंती की देवाशीष साहू महोदय। ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्जमा सं नः इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। सर धन्यवाद देवाशीष साहू महोदय। एबे हमर समस्त कार्यक्रम शेष हो जाउची जो जो स्तर दे आम गति करबा कथा समस्त स्तर को आम अतिक्रम करी जाइचे एवं समोचित आम जो समय निर्घंट थिला ताहा पूर्वरु यह निश्चय
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଥିବ, ସୁଖଦ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ମୁଁ এই ସଭାକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସଭା ସମାପ୍ତିର ଘୋଷଣା କରିବେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ସାର୍ ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ନେବେ କି? ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଯେଭଳି ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଭା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପାଣି ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍